నమస్కారం. తెలుగు మలయాళం అందరూ బాగున్నారా? എല്ലാവരും സുഖമാണോ? ఈరోజు మనం మలయాళ భాష ఎంత సులభమో తెలుసుకుందాం. ഇന്ന് നമ്മൾ മലയാളം ഭാഷ എത്ര എളുപ്പമാണോ നോക്കാം. మేము కేరళలో ఉంటున్నాం. ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ താമസിക്കുന്നു. భోజనం చేశారా? ആഹാരം കഴിച്ചോ? ఎక్కడికి పోతున్నారు? എവിടെ പോകുന്നു? సొంత ఊరు పోతున్నారా? സ്വന്തം നാട് പോകുകയാണോ? ఎప్పుడు వస్తారు? എന്നെ വരും? మళ్ళీ 2 రోజుల్లో తిరిగి వస్తాము. പിന്നെ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരും. మీ సపోర్ట్ ఇప్పుడు ఎప్పుడు మాకు కావాలి. താങ്കളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് വേണം. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, కామెంట్ చేయండి കമന്റ് ചെയ്യുക అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. పోతున్నాం అలా. പോയിട്ട് വരും. అందరికీ ధన్యవాదాలు. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. దయచేసి మాకు సపోర్ట్ చేయండి. ദയവായി നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.